अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और आपके साथ मैं लोन हिंदुल्ला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए कांग्रेसी लीडर और यूनियन ट्रेड के प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल लोन साहब। सबसे पहले लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहला सवाल, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है वादी कश्मीर में, सरकार के इस फैसले को किस तरह नजर से देखते हो आप? एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो इस वक्त पूरे JNK में चल रहा है, ये एक नाइंसाफी है। हाँ, अगर कोई बड़ा मगरमच्छ है जिसने 50 में 100-150 कनाल जमीन हड़प ली है, अगर उनसे निकालेंगे तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे 5 मरले 10 मरले 15 मरले वाले जो बेचारे जिन्होंने पूरी उम्र की कमाई मिला के मकान बनाया, उसको उखाड़ना ये तो सरासर नाइंसाफी है और मुझे लगता है ये लोगों के साथ जुल्म होगा। आपने देखा LG साहब ने इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रिटर्न होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया सरकार की तरफ से। सही बात है, जब तक न रिटर्न कोई ऑर्डर हो तब तक इस पे यकीन करना मुझे लगता है बेवकूफी है, क्योंकि लोगों के मकान तो उखाड़े जा रहे हैं। इसमें एक अगर पूरा ऑर्डर होगा तब लोगों को यकीन आएगा कि बात सच्ची है, वरना ये पूरा मामला जो है ये मुझे लगता है फजूल की प्रैक्टिस है। तो उसके बाद बात होगी अब गुरेज की। कल आपने देखा दरमांदा मुसाफिर है जो जिनको जहाज अभी तक नहीं मिल रहा है। पिछले लगभग 1 महीने से वो वहां से वेट कर रहे जहाज आए, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि वहां के बहुत सारे जो पेशेंट से वो सफर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो जनाब, जहां तक जहाज का ताल्लुक है, एक छोटा सा जहाज है जो 5 सवारियां उठा के चलता है, बहुत कम है, क्योंकि मौसम की भी खराबी होगी। हालांकि हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां फेल है जहां ऊपर वाले का करना होगा। मौसम ऊपर वाले तक है कि मौसम साफ रहे खराब रहे, क्या होगा, एवलांच आए ना आए, ये सब ऊपर वाले के हाथ में। क्योंकि बहुत टाइम लंबी मुद्दत के लिए 17 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक 7 फरवरी तक जहाज कोई लैंड नहीं कर सका, क्योंकि मौसम खराब था। सवारियां बहुत दरमंद हैं, खासकर मैं तिलेल की जब तक आपसे बात करूं, तिलेल के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तिलेल का चक नाला रोड जो है वो भी बंद है। हालांकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन एवलांच प्रोन एरिया है। परसों ही आपने देखा होगा कि वहां के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 2-4 बंदे और हमारे तिलेल के जो इंचार्ज तहसीलदार साहब है वो बाल बाल बच गए, एवलांच आया। हालांकि एवलांच का कोई वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, इसमें कोई प्री प्लान या इस तरीके से नहीं होता है। ये ऊपर वाले का करना होता है, जब एवलांच आना होगा तो आएगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फिर उनको रोक लिया कि चक नाले पे काम न किया जाए तब तक, जब तक न बारिश पूरी रुक जाए, मौसम साफ हो जाए और एवलांच का खतरा जो है वो टल जाए। तिलेल में जो इंटरनल लिंक्स थे, हालांकि इसमें मुझे लगता है कि ये कोताही है सरकार की। गुरेज की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ नहीं कर सकती है जब तक ना सरकार से इसको कोई बड़ा फैसला हो जाए। अगर सरकार ने तिलेल में जो हालांकि जमीन भी ली हुई है, फेंसिंग की हुई है, अगर उसमें एक गैराज बनाया हुआ होता और रेजिडेंशियल क्वार्टर एक छोटा मोटा बनाया होता, ताकि वहां मशीनरी रखी जाती और ऑपरेटर जो हैं वो भी वहां रहते, ताकि तिलेल में इंटरनल कम से कम भरनाई टू गुजरात तो रोड क्लियर होते। लेकिन जब तक चक नाला बंद है, वहां मशीन भी नहीं जा सकती है, वहां मशीनों के लिए जगह नहीं है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों को भी इसका हम उनको कसूर नहीं चढ़ा सकते। जब तक ना मौसम साफ हो जाए तब तक चक नाले में कटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला है जो वाटर टैक्स। पिछले गुज़श्ता सालों से ये जो चल रहा है गुरेज के अंदर, जल शक्ति डिपार्टमेंट लगातार नोटिस दे रही, लेकिन कहीं बार आपने इसके बारे में प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक सरकार चुप है, सरकार खामोश है, इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया। ये भी अलमिया, मैंने कई बार कहा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है वाटर टैक्स का, क्योंकि सरकार ने जो झूठे वादे दिए हम माफ करेंगे, उस वक्त की सरकार ने, चाहे वो मिनिस्टर साहब थे चाहे और कोई था, डिपार्टमेंट में भी सोया रहा। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए। हमने वर्दी एसडीएम गुरेज को रिटन एक एप्लीकेशन भी दी है। उन्होंने कहा था कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम इस बारे में गौर करेंगे। अब तब से पता नहीं चला कि एसडीएम साहब ने उसका क्या किया। हम भी इसी उम्मीद पे हैं कि ये वाटर टैक्स जो है माफ किया जाए, ताकि
وہاں کے غریب عوام جو ہیں آج وہ سفر نہ کر سکے کیونکہ 10-15 ہزار وہ نہیں بھر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلٹریشن ہے نہیں. جب تک نہ فلٹریشن ہو تب تک واٹر ٹیکس لینا مجھے لگتا ہے یہ بھی ناانصافی اور سراسر ظلم ہے. آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو اس وقت جو واٹر ٹیکس آ رہی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کے لیے میں ایک تو ایکس ڈپٹی منسٹر آنریبل جو تھے اس وقت کے نذیر گریزی صاحب اور ڈپارٹمنٹ جو تھا ان دونوں کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اگر نذیر گریزی صاحب نے معاف کیا تھا زبانی، انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا، پھر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا کہ بلز بھیجنا اور بل لینا. جب تک نہ ان کے پاس ریٹن تھا تب تک وہ خاموش کیوں رہے؟ اس لیے میرے پاس جتنا ڈیفالٹر نذیر گریزی صاحب ہے اس سے زیادہ ڈیفالٹر میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہے جو آج تک بالکل خاموش رہے اور لوگوں کو ٹیکس نہیں مانگا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ انتظامیہ کے لیے کیا میسج ہے؟ انتظامیہ سے یہی گزارش ہوگی کہ اس مسئلے پہ غور کیا جائے اور لوگوں کو یہ ٹیکس جو ہے معاف کیا جائے. اگر فلٹرڈ واٹر دیں تب لوگ ٹیکس بھی بھریں تو ٹھیک ہے، لیکن وداؤٹ فلٹریشن اور اتنا بڑا دھوکہ جو 10-15 سال کا ایک ہی بار لوگ نہیں بھر سکتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہوگی ایل جی انتظامیہ سے کہ اس بارے میں غور کیا جائے اور لوگوں کو یہ ٹیکس معاف کیا جائے. اور سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے گریز کے اندر، وہ ہو گیا ہیلتھ کا. آپ نے دیکھا پرسوں بھی پروٹیسٹ ہوئے کہیں بوگلندر علاقے میں، بول رہے ہیں کہ 5 گاؤں میں ایک والنٹری ورکر رکھا گیا ہے. ایسی صورت میں کیسا چلے گا، کیسے نظام چلے گا؟ دیکھو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ان کو بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں کیونکہ ہر گاؤں میں بڑا ہسپتال نہیں ہو سکتا ہے. ہر گاؤں میں لیکن 5 گاؤں کے لیے ایک والنٹری ورکر، وہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر گاؤں میں چاہے 5 گاؤں ہوں چاہے 10 گاؤں ہوں، ہر جگہ بڑا ہاسپٹل نہیں ہو سکتا ہے. گریز میں ایک تو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈاور میں ہے، پورے گریز کا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر تو ہونا چاہیے نا. وہ تو بڑو گاؤں میں ڈاکٹرز ہیں، شیخ پورہ پی ایچ سی میں ڈاکٹرز ہیں، برنائی میں ڈاکٹرز ہیں. وہ صحیح بات ہے، ان کو چلنا، اگر ان کے لیے روڈ کلیئر ہوتا تو وہ کوئی معاملہ نہیں تھا. بگلندر سے بڑو گاؤں جانا آسان ہوتا، مگر روڈ کلیئر روڈ بند ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے میں وہاں کم سے کم ایک نرسنگ آرلی تو ہونا چاہیے تھا. میں گزارش کروں گا بی ایم او صاحبہ سے بھی کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے اور ان گاؤں میں جہاں سے بڑو گاؤں دور پڑتا ہے، جہاں شیخ پورہ دور پڑتا ہے، جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، سی ایس سی بڑو گاؤں ہے، پی ایچ سی شیخ پورہ ہے یا اے ڈی برنائی ہے، ان کے جو نزدیک تھوڑا دور ان کے گاؤں جو ہے جو ان کے اس میں آتے ہیں کیچمنٹ پہ، وہاں اگر نرسنگ آرلی ہو کم سے کم بیماروں کو انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے تو کام آئے گا. تو آخر میں انتظامیہ کے لیے کیا میسج رہے گی آپ کی جانب سے؟ انتظامیہ سے میرا یہی ہوگا کہ یوں ہی یہ کیا کہتے ہیں موسم صاف ہوگا، تلیل کا روڈ کھولا جائے، چک نالا اگر بند رہے تو مگر انٹرنل کم سے کم تلیل کے لیے جو پی ٹی ایل میں ان کا زمین لی ہوئی ہے، ڈپارٹمنٹ نے زمین بھی لی ہے، فینسنگ بھی ہوئی ہے، وہاں ایک آنے والے سیزن میں وہاں گراج بنایا جائے، وہاں آپریٹرز کے لیے روم بنایا جائے تاکہ ونٹر میں تلیل کے لیے مشینری الگ سے رہے جو انٹرنل تلیل کو کھول دے اور لوگوں کو ہاسپٹل جانے کا، ہیلی پیڈ جانے کی یہ سویدھائیں رہے. حالانکہ اس وقت یہ بھی حقیقت ہے کہ تلیل کے لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، تلیل کے پورے روڈز بند ہیں، مگر اس کی وجہ وہی ہے کہ چک نالا کی وجہ سے تلیل میں مشین نہیں جا سکتی ہے. چونکہ چک نالا جو ہے وہ بہت خطرناک ڈینجر ایریا ہے، ایولانچ پرون ایریا ہے. البتہ اس کا واحد حل یہی ہے، میری سرکار سے گزارش ہوگی کہ پرانا تلیل جہاں پہ زمین لی ہوئی ہے، فینسنگ کی ہوئی ہے، اس میں گراج بنایا جائے، اس میں ریزیڈینشل کوارٹر بنایا جائے آپریٹرز کے لیے تاکہ کم سے کم 2 مشینیں وہاں رہیں جو آگے کے لیے ونٹرز میں راستہ بنائے اور لوگوں کو سہولیات ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے این سی کی حکومت تھی، ابھی بی جے پی کا چل رہا ہے. آپ نے اس دوران کیا دیکھا؟ کون سی حکومت اس وقت کام کر رہی ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ہماری ایک امید کی کرن جاگی تھی جب فقیر محمد صاحب نے بی جے پی جوائن کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے سب کیا ہوا اس کی حکومت میں بھی؟ مجھے لگ رہا ہے سب کچھ دھوکا ہے. کیونکہ پہلے فقیر محمد خان صاحب جو آج گن رہے ہیں جو چیزیں، وہ تو پہلے این سی کے ایم ایل اے تھے، اس کے بعد وہ کانگریس میں گئے، ان کی چیزیں گن رہے ہیں، اس کے بعد وہ پی ڈی پی میں گئے، ان کی چیزیں. حالانکہ یہ جو ہیلی کاپٹر کا معاملہ تھا، یہ میڈم محبوبہ جی جب سی ایم تھی تب اس کا یہ کیا کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ ہوا تھا. اس
उस दिन जिस दिन इनाग्रेशन हो गई थी इस चापर की, उसमें नजीर गुरेजी, फकीर मोहम्मद खान साहब और मैं, हम तीनों इनवाइट थे इनाग्रेशन के लिए। अब वो गिन रहे हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि बीजेपी की हुकूमत में वो कह रहे हैं हेलीपैड जो थे वो भी उनसे नहीं बन सके, हेलीपैड भी ऑलरेडी बने हुए थे। इस वक्त मामला ये था कि कम से लेकिन वो कम दावा कर रहे हैं हम नहीं किए हैं। दावे तो जनाब, दावे करने से क्या होगा, ग्राउंड पे जो होगा वो माना जाएगा। खाली दावों से कुछ नहीं होगा। खाली दावे अगर हम मानेंगे तो इस वक्त कम से कम तिलेल में एक ऐसा, हमारे तिलेल के डीडीसी राजा एजाज साहब भी हैं, लेकिन तिलेल की इतनी खस्ता हाली नहीं होनी चाहिए। अगर उनके दौर में काम हो रहा है तो तिलेल इतना पीछे, आपने कल देखा, कल पूरा दिन पूरे तिलेल के एरियाज में प्रदर्शन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम से उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, उनके रोड्स बंद है। यही मेरा कहना है, अगर इन 2-3 साल में उन्होंने ये चीजें कराई होती, 1-2 मशीन इक्विपमेंट वहां रखवाए होते तिलेल में, तो शायद तिलेल के इंटरनल लिंक जो है वो बंद ना होते। ये भी दावे कर रहे हैं कि वादी तिलेल के अंदर जितने भी नेटवर्क लगाए वो बीजेपी नहीं लगाए। वो तो सही बात है, नेटवर्क खाली नेटवर्क से थोड़ा चलेगा, नेटवर्क से काम पूरा नहीं चलेगा। देखो, पेशेंट को नेटवर्क से क्या करोगे आप? पेशेंट को नेटवर्क को जोड़ोगे तो उससे क्या होगा? पेशेंट के लिए हॉस्पिटल होना जरूरी है, पेशेंट के लिए कम से कम रास्ता होना जरूरी है। अगर पेशेंट को रेफर किया जाता है बांडीपोरा या श्रीनगर, उसको तो हेलीपैड पहुंचने तक तो रास्ता होना जरूरी है, ताकि गाड़ी में बिठा के उसको, वरना वही पुराना जमाना आया हुआ है, फिर वही चारपाई पे उठा के डिलीवरी पेशेंट को या एजेड पेशेंट हो या और कोई पेशेंट हो, उसको उसी चारपाई पे चलाना है। इस दौर में भी अगर वही हम करेंगे तो मुझे लगता है ये हुकूमत का होना ना होना फजूल है। और ये दावे जो है हमारे राजा साहिबान के कि बीजेपी की हुकूमत में हमने ये किया वो किया, मुझे लगता है ये सब चीजें फजूल की हैं। हालांकि मैं आपसे, आपकी चैनल की वसातत से उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा, खासकर इस वक्त जो डीडीसी तिलेल है उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम अगर आपका इतना इसमें बीजेपी में इस वक्त अपर हैंड है, आप हुकूमत में हो, आपके वालिद साहब एसटी ये मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं, आप खुद डीडीसी हो और आपकी एक बड़ी जमात बीजेपी से वाबस्तगी है, कम से कम इन चीजों का तो ख्याल रखो। एक हेलीकॉप्टर 5 आदमियों के हेलीकॉप्टर से काम चलने वाला नहीं है। अब चूंकि मार्च आने वाला है, मुलाजिम जो हैं, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको भी आना जाना होगा, तो कम से कम 1-2 जहाज तो होने चाहिए, जो एक तिलेल को चले, एक गुरेज को चले। खाली दाऊ से कुछ नहीं होगा। तिलेल की हालत जो है वो मुझे लगता है जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से राजा एजाज साहब ने डीडीसी का ओहदा संभाला, तब से मुझे लग रहा है कि हालत जो है बिगड़ ही जा रही है, सुधार कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इस्माइल साहब जो बात कर रहे थे, बहुत तर्क सवालात इनके सामने रखे और सवालात का जवाब भी हमने तलब किया। मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल सच न्यूज नेटवर्क के साथ। तब तक नौन हमीदुल्लाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।